Maing odto. Odto na makarong kalas 10 pa man. O mao pay pagmanog prito guys. Ay gawatak-watak pa mi mo inom pa mi Diyos. Bulingit pa kay si Senyora. Oh. Pag inom pa mi Diyos akong pamangkin. Akong partner in crime si Blisala. Oh. Sus grabe nagawatak pa mi, nirado pa mi guys ay. Uminom sa mi Diyos guys. Oh. Ana sa pabugnaw sa mi kajot ani. Nagwatak pa yun guys. Sige ni mo inom? Tulog siya? Oh, kani guys ako na ning giluto daan for karon kay ugma mag-resort man mi. Ako di mag-resort man mi for tomorrow. Kay magligo-ligo mi. So para dili ko mabugatan is giluto na nako da ng pinereto karon. Then isulod na nako dan siya graph basta mabugnaw. Tapos ugma na siya dayon. Halang-halangon or iskabitsihon ba ni siya? Halang-halangon or iskabitsihon. Oh, dalawa guys. Kung anak ko guys magkuan para dili kay kuan kapoy daghan hassle. For tomorrow na guys kay mag-resort me for tomorrow. Oh, inam sa videos karon with my partner in crime, si Blisella. Oh, ano siya guys? So, di ba guys? So, enjoy life lagi guys. Oy, kay samtang buhay pa, life is too short. Bye!